السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 45۔ اللہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ اس قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم ہے، قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اب جو لوگ بھی قرآن کے علاوہ دوسری کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے اس سے نصیحت کر رہے، مجرم ہے، اللہ کے جرم کر رہے، سیدھا پکڑے جائیں گے حشر کے دن۔ کیونکہ نبی کی سنت یہ نہیں تھی، نبی کی سنت یہ تھی قرآن پڑھ کے سنانا، سمجھے؟ یتلو علیہم آیاتی، میرے نبی آیت پڑھ کے سنا، آیت پوری قرآن میں۔ تو قرآن سے نصیحت کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن سے نصیحت کرو۔ آپ لوگ کون سی کتاب سے نصیحت کر رہے ہیں؟ وہ قرآن ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ملاوٹی کتاب۔ کوئی بخاری سے اہل حدیث حضرات کر رہے بخاری سے نصیحت، واعظ، نصیحت، درس بخاری کا، اور تبلیغی جماعت فضائل اعمال سے کر رہی۔ کتنی بڑی گمراہی، سیدھا جہنم، ایک ہی بات پہ سیدھا جہنم۔ اس قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو، اللہ فرما رہے اس قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صحابی کا عمل کیا رہا، کیا طریقہ رہا، سنت، نبی کی طریقہ سنت کیا تھا؟ قرآن پڑھ کے سنانا، آیت پڑھ کے سنانا، سمجھے آپ؟ قرآن کے علاوہ دوسری کوئی کتاب سے نصیحت کرنا گمراہی ہے، سیدھا جہنم۔ سب بات ایک سائڈ، صرف ایک ہی بات سے دیکھو آپ، کروڑوں لوگ جہنم میں۔ تبلیغی جماعت، فضائل اعمال، قرآن کی بات پیش کرو، نہیں، علماء نے بولا ہے، عالم نے بولا ہے قرآن سے نصیحت کرو، بولیں گے تو مارو، مسجد سے بھگاؤ۔ تو کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ سوچو آپ بھائی، اللہ فرما رہے قرآن سے نصیحت کرو، اور کوئی شخص کہے گا کہ بھائی اللہ نے بولا ہے قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، نکلو نکلو یہاں سے، آنا نہیں ہے مسجد میں۔ سوچو آپ، تو ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ چٹنی قیمہ بنے گا کہ نہیں ان کا؟ جو ہو رہا ہے اللہ سزا دے رہا ہے، برابر دے رہا ہے۔ قرآن سے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان نا، شیطان اور اس کے چیلے، سمجھے آپ؟ کتنی بھاری بات ہے۔ جعلی ڈپلیکیٹ کتاب سے نصیحت انسان لکھے، پیغمبر، کوئی پیغمبر نے کتاب نہیں لکھا۔ پیغمبر جتنے بھی آپ 25 پیغمبر کا تو قرآن میں ہی ذکر ہے، کوئی پیغمبر نے کتاب نہیں لکھا۔ پیغمبر اللہ کی کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ بھیجتا ہے کتاب، اور اللہ نے فرماتے کہ خود بھی پڑھو قرآن اور لوگوں کو بھی قرآن سے نصیحت کرو۔ سورہ کہف میں ہے نا، آیت نمبر 27، اے نبی جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے قرآن، اس کو پڑھا کرو۔ نبی کو بول رہے ہیں اس کتاب کو پڑھتے رہا کرو۔ سورہ کہف آیت 27، سمجھے آپ؟ اس کو پڑھو اور اسی سے نصیحت کرو۔ تو آپ لوگ کس سے نصیحت کر رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت فضائل اعمال سے، اہل حدیث بخاری سے نصیحت، بخاری کا درس، بخاری سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا باتیں۔ سوچو آپ، سب مجرم ہے، ملاوٹی کتاب، قرآن کے خلاف باتیں بخاری میں، قرآن کے خلاف باتیں فضائل اعمال میں۔ سوچیے آپ، یہی وہ کتاب ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو۔ پورے دنیا کے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا نا۔ تو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ ہی انسانوں کے لیے قرآن نازل کیا، ہدی للناس، ہدایت پورے انسانوں کے لیے، رہنمائی، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ ہی اس کا انسٹرکشن مینول بھیجے گا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا انسان کو۔ یہ لوگ نے پیدا کیا ہے کیا؟ امام بخاری نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا شیخ الحدیث مولانا زکریا فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ ان کی کتاب سے نصیحت ہو رہی؟ انہوں نے جو لکھ دیا کتاب میں وہی سچ جھوٹ ملاوٹ، تھوڑا اصلی رکھتے باقی سب ملاوٹ۔
असली थोड़ा तो रखना पड़ता है ना, थोड़ा असली तो रखना ही पड़ता है। दूध वाला पूरा पानी नहीं देता है, थोड़ा दूध रखता है, बाद में पानी मिलाता है ना उसमें। दूध रखता है कि नहीं, थोड़ा बहुत दूध में जो पानी मिलाता है। तो इसी तरीके से बुखारी में तो फज़ाइल अमल में थोड़ी असली बात कुरान की बात रखे, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो जावे, लोग उस झांसे में आ जाए, अरे कुरान की आयत है ना, मेरे को बोला है हजरात ने, भाई इसमें कुरान की आयत भी है। तो असली घी रखेंगे जब ही तो तुम्हारा नकली माल चलेगा ना, डुप्लीकेट। सब साजिश है ना, समझे आप। सोचिए आप, सब मुजरिम जितने लोग दूसरी किताब से नसीहत कर रहे हैं, हर इंसान के मर्ज का इलाज है इसमें। जो जो गलत आज इंसान दुनिया में कर रहा है ना, उसका इसमें जवाब है कि ये काम मत करो, और जो सही काम है जो लोग कर रहे हैं, सब हुक्म है इसमें। क्या करना है क्या नहीं करना, इस कुरान में पूरा मुकम्मल है, समझे आप। क्या हराम है क्या हलाल है, क्या जायज है क्या नहीं जायज है, सब है, समझे आप। सूरह अनाम भी खोल के देखो आप, सूरह अनाम में आयत नंबर 19, अल्लाह के नबी फरमा रहे, मुझ पर ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया है कि मैं इसके ज़रिए से लोगों को डराऊं, आगाह कर दूं। ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मुझ पर इसलिए नाजिल किया गया है ये कुरान, ताकि मैं इसके ज़रिए से लोगों को आगाह कर दूं, डराऊं लोगों को कुरान के ज़रिए से। तो वहाँ भी यही बहुहुकुम है, देखो आप, हर जगह, समझा आप। गुमराही जो फैली है, फिरके बंदी जो हुई है, वो यही सब किताब की वजह से हुई है। कहीं बुखारी को कोई पकड़ा हुआ है तो झगड़ा कर रहा है कुरान वाले की बात करने वाले से, जो कुरान से बात कर रहा है, दलील कुरान से दे रहा है, उससे बुखारी वाले झगड़ा कर रहे हैं। जो बुखारी को लेके पकड़े हुए फॉलो कर रहे हैं, जो बुखारी को अहले हदीस, कुरान की बात पेश करो तो नहीं नहीं तुम नहीं समझोगे, कुरान में लिखा ऐसा है लेकिन समझना इधर है जो बुखारी में लिखा है। ऐसी साजिश, सब दुश्मन है इस्लाम के, काय के मुसलमान है। अल्लाह ने इसीलिए बोला है ना, अल्लाह ताला ने, जिन लोगों ने दीन में फिरके वरिके बना लिए और टुकड़े टुकड़े हो गए, नबी तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। सूरह नाम 159 159, दीन में फिरके फिरके बना लिए ना, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया, गोरी, खोजा, कादियानी, समझे आप, सब फिरके फिरके बना डाले। तो है नबी उनसे ताल्लुक मत रखो, और आप इस कुरान की इत्तेबा करो और इसकी पैरवी करो और इसी से नसीहत करो। नबी को हुक्म है, नबी वही करे जिंदगी भर, न कोई दूसरी किताब से तबलीग किए, न दूसरी किताब लिखे। किताब लिखना ही मना है, अल्लाह ने फरमा दिया, किताब नादिल किया ना अल्लाह ने, है ना, किताब आ गई ना इंसानों के लिए रहनुमाई, गाइडेंस, तो किताब लिखना ही मना है, दूसरी कहाँ से आप। पैगम्बर साहब ही नहीं लिखे, देखो आप, किताब लिखने वाले की खराबी। सूरह बकरा है 79 79, ऐसे लोग की खराबी है जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं, और किताब लिख के कहते हैं सब अल्लाह की तरफ से बातें, माल भी कमा रहे, बेच भी रहे, उसके जरिए से खूब बिक रही ना फजाइल अमाल, खूब बिक रही, बुखारी भी खूब बिक रही ना, माल भी कमा रहे, गुमराह भी कर रहे, अल्लाह की बात बोलते, नबी की बात बोलते, गुमराह कर रहे ना, वही अल्लाह बोले किताब लिखने वाले। इसीलिए पैगंबर, कोई पैगंबर किताब नहीं लिखा, पहले के भी पैगंबर जितने गुजरे कोई किताब नहीं लिखा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लिखा, साहबा ने भी नहीं लिखा, इसलिए कि अल्लाह ने मना फरमाया किताब लिखने, और इसलिए कि अल्लाह खुद किताब नादिल किया ना। ये क्या है, ये है ना कयामत तक के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमान लोग के लिए, काफिर के लिए, सबके लिए ये किताब है, पूरे इंसानों के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सबके लिए नसीहत है इसमें, गाइडेंस। आज देखिए आप, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह, स्वीडन, नॉर्वे, हर जगह लोग कुरान पढ़ के ईमान ला रहे हैं अपनी जबान में, इंग्लिश, उनकी जबान इंग्लिश है, अपनी जबान। तो आप लोग भी कुरान पढ़िए, हिदायत मिलेगी, वरना गुमराही। नमाज रोजा हज करके सीधा जहन्नुम। सोचो आप, नमाज रोजा हज कर रहे और ये लोग सब जहन्नुम में जाने वाले। कुरान में देखो ना, नमाज रोजा हज करने वाले को तो बोल रहा है अल्लाह ताला, इनके सारे अमाल जाया, शिरक किए तो सारे अमाल जाया। नबी को भी बोले अगर तुम भी शिरक करेंगे, सूरह ज़ुमर आयत 65, तो सारे अमाल जाया। तो शिरक क्या है, कुरान में दिया है ना, ये देखो खोलो, इसमें दिया है, वसीला सिफारिश, शिरक, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना। जो लोग इंतकाल हो गए, मर गए, पैगंबर, वली अल्लाह, साहबी जो मर गए, उनको पुकारना,
शिर्क, उनके नाम का था ना कुफ्र, शिर्क, समझा। सब कुछ दिया कुरान, आप पढ़ो ना अपनी जबान में, सारे अमाल बर्बाद लिखा है कुरान में। सोचिए आप, सूरह आराफ 147, जो अल्लाह की आयतों का, आयत में एक एक बातें रहती है, अल्लाह के एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड में अल्लाह की आयतों में बातें रहती है, समझा। जो भी अल्लाह की बातों का इनकार करेगा, एक बात की इनकार कर रहे ना, बस इब्लीस भी एक ही बात इनकार कर, अल्लाह की बातों का इनकार करेगा, उसके सारे अमाल सब जाया हो जाएंगे, नेक अमल, नमाज रोजा हज बर्बाद। सूरह आराफ 147, 147। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18, खोल के देख लो आप, सारे अमाल बर्बाद। या सूरह नूर भी है, देख लो आप, सारे अमाल बर्बाद, नेक अमल। तो नेक अमल बर्बाद, नबी को भी बोले ना सूरह जुमर में 65 नंबर के आए, सारे नेक अमल बर्बाद। तो आप लोग को अभी आगा कर दिया जा रहा है कि भाई नमाज रोजा सारे फिरके कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फिरका गिरोह जन्नत में जाएगा, जो नबी साहबी के नक्शे कदम पे चलेगा। सारे लोग नमाज रोजा हज कर रहे हैं ना, सारे फिरके नमाज रोजा सारे कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नबी साहबी के नक्शे कदम, जो एक कुरान के मुताबिक चलेगा, कुरान से बयान तबलीग करेगा, कुरान से लोगों को नसीहत करेगा। वो सूरह अनाम 70 नंबर की आयत में भी है, 70, इस कुरान से नसीहत करो, हर जगह लिखा है कुरान से नसीहत करो। आप लोग दूसरी किताब से कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज काफी जहन्नुम में जाने के लिए, क्या हम कुरान से अल्लाह बोल रहा है नसीहत करने, मैं दूसरी किताब से कर रहा हूँ, समझ में आ रही? सीधा मुजरिम, सीधा जहन्नुम। या छोड़ दीजिए दूसरी किताब से हिदायत लेना, गाइडेंस, सब गुमराही मिलावटी किताब सिवाय कुरान, समझा। पढ़िए अपनी जबान में, तर्जुमे से जानकारी होगी, दूसरी सारी किताब गुमराही है, समझा। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।